Guess the K word. Ane? Ano? Kids! Tama, kids. Ah, ano yun? Kite! Tama, kite. Ibin. Kitchen. Tama. Nino. Jaya. Key! Tama, ki. Ah, Ano nga yan? nagagato ka. Ano nga? Oo, kinit. Ano? Nak. Nak. Tama. Nada. Ay, ba't? Fishing. 5. Yun, F. Chicken. Chicken. Mali. Ah! 5. Yun lang. Fish do. Fish. No fish? Mali. Anong tawag dyan? Kifish. Wala ko. Mali. 5, 4, 3. Koi fish. Ah? Ah, pang. Ano yan? Ang tawag ko dyan pinto. Door. Wala akong masagot. Tama. Inom? Knob. Doorknob. Ah, doorknob. Ano yan? Baye. Ay, hindi pala. Ay, kick. Mali. Okay. Mali. Sige Mali. ba? Hindi flying kick. Kufu! Ito, kicking. Mali. Mali. Bye. Mali. Kick. Karate. Ah? Hindi. Ayan. Snipe. Tama. Knife. Kick. Snipe. Jaya. Humingi. Para yung tawa na Tama. Ibin. Kick. Tama. Ah. Hindi mo alam yan. King. Tama. King. Ayan. Kick. Tama. Kit. Ayoko ng atin. Jaya. Kiwi. Tama. Kiwi. Kiwi. Pang. Conejo. Kikip. Ano yan? Ayop. Ngayon Ano ko isot? Tama. Koala. Kuala. Arian. Ano nga yan? Kitchen? Mali. Kitchen! Kitchen! Tama. Kitchen. Hindi Kitchen kitchen. pala. Kitchen. Ngayon. Pang. Ano nga ba yan? Ah, alam ko na! Ako na. Wala ka na. lang. Wala na. Ang dali. Wait Ang lang. dali. Ayan yung kinukuha ng mga ano. Kidney! Tama. Kidney. Ata. Keyboard. Tama. Keyboard. Keyboard. Pang. Kitty. Cut. Cut. Ako na! Wait lang. Pusong nahiga. Kitty. Mali. Kitchen. Kitchen tuloy yan. Kitten. Tama. Kitten. Kitty. Loki.